अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत से हैं। आज आपको मैं कोई भी आपने जो बिज़नेस करना है ना, उसको नाकाम करने के 10 तरीके आपको मैं बताऊंगा। ये वाले 10 तरीके आप करेंगे तो यकीनी तौर पे जो है ना आपका बिज़नेस नाकाम होगा। सबसे पहला जो काम करना है नाकाम बिज़नेस को करने के लिए, वो ये करना है कि आपने बिज़नेस प्लान तो बिल्कुल नहीं बनाना। बिल्कुल नहीं आपने ये देखना कि कौन सी प्रोडक्ट कब करनी है, किस जगह पे करनी है, कौन सी जगह के ऊपर करनी है, इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कितनी आएगी, और आपने इसको बेचना किधर है, मार्केटिंग आपने देखनी। बिल्कुल नहीं ये वाला काम करना। तो सबसे पहला जो आपने काम जो करना है वो ये करना है कि मार्केट प्लान नहीं बनाना। इसके बाद आपने जो दूसरा काम जो करना है वो ये करना है कि आपने मार्केट प्लान नहीं बनाना। कोई कतन ये नहीं देखना कि आपने चीज़ कहाँ पे बेचनी है, पाकिस्तान में बेचनी है, शहर में बेचनी है, गांव में बेचनी है, दुनिया के किस कोने में बेचनी है, किन लोगों के लिए आपने प्रोडक्ट बनाई है, और कौन आपके जो कस्टमर है, किस तरह से आप ये चीज़ सेल करेंगे, कौन सा मीडिया आप इस्तेमाल करेंगे, कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल आपने बिज़नेस प्लान और मार्केट प्लान बिल्कुल नहीं बनाना। आपने अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज बिल्कुल नहीं लेना। बिल्कुल आपने यही सोचना है कि इससे बनवा लेंगे, इससे बनवा लेंगे, वो बड़ा बेहतरीन बना के देता है, वो बड़ा बेहतरीन के बना के देता है, उसे बनाएंगे, लेके आएंगे, पैक करेंगे और उसके बाद उसको बेच देंगे। उसको इंशाल्लाह वो कस्टमर के पास जाएगा, उसको पसंद आएगा और वो ले लेगा वो आपसे चीज़ें। तो इसलिए प्रोडक्ट का नॉलेज तो बिल्कुल नहीं ना आपने लेना। इसके बाद 5वें नंबर के ऊपर ये करना है आपने काम कि आपने सुबह सवेरे कतन नहीं उठना। आपने 12 बजे उठना है और कोशिश करें कि 12:30 बजे होते तो ज़्यादा बेहतर है। तो 12 बजे 12:30 बजे आप उठें, नहा धो के आप 1-1:30 बजे जो ना आपने जो भी दफ्तर वगैरह जहाँ पे जाना है वो आप जाएं। इसके बाद 6ठे नंबर के ऊपर जो आपने काम करना है वो ये करना है कि जब भी कोई भी थोड़ी सी भी आपको नाकामी होगी तो आपने कहना किस्मत, कि मेरी किस्मत ख़राब है और उसकी किस्मत ठीक है, वो अपना किस्मत का धनी है और मेरी किस्मत ही शुरू से ही जो है ना वो इस तरह की है। ये आपने बात पल्ले बांध लेनी है कि किस्मत जो है ना वो उसका बड़ा अमल दखल है और इसको आपने हमेशा आगे रखना है इसको। इसके बाद जो 7वें नंबर के ऊपर जो चीज़ करनी है वो ये करनी है, कोई से 5 दोस्त नाकाम जो है ना वो बना लिया। इंशाल्लाह जो छठा नाकाम होगा वो आप ही होंगे। और कोशिश करेंगे आपके दोस्त वो वाले हों जो ऑलरेडी मायूस हैं। ऑलरेडी उनके ज़हन में ये है कि पाकिस्तान ठीक मुल्क नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे रिटर्न कोई नहीं मिलता, काम नहीं होता, बिज़नेस नहीं मिलता, और यहाँ पे तो काम करने का कोई तरीक़ाकार नहीं है, लोगों को सेंस ही नहीं है, बाहर चले जाते हैं, फ़लाँ मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे ठीक हो रहे, वहाँ पे थोड़ा सा काम करें तो फिर पैसे ही पैसे, वो पौधों के ऊपर वो लगे हुए हैं पैसे, वो उतारो और वो मिलते जाते हैं। ये आपने बिल्कुल जो ना नाकाम दोस्तों के साथ ना उठना बैठना है। ये वाला 8वें नंबर के ऊपर जो आपने काम करना है वो ये करना है कि कोई भी किसी किस्म की जदीद मालूमात और तहकीक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कतन नहीं करनी। कोई आपने मालूमात नहीं लेनी, कोई अपने प्रोडक्ट की जदीद मालूमात नहीं लेनी, बेचना किस तरह जदीद तरीके से उसको भी नहीं देखना, आपने आर्टिकल भी नहीं पढ़ने, कोई बुक भी ना आप पढ़ें, कुछ सेमिनार नहीं आपने अटेंड करना, कोई नॉलेज नहीं आपने गेन करना, बिल्कुल इसको तो करीब नहीं आना इसके। तो इस तरह से जो ना आप बड़े अच्छे तरीके से जो ना वो नाकाम हो जाएंगे। इसके बाद जो 9वें नंबर के ऊपर जो चीज़ है ना वो सबसे अहम है, वो ये है कि नाउमीदी आपने अपने पास अपनी जेब में रखनी है। कोई भी काम शुरू करना आपने ना से करना है, ठीक है, और आपने पहले ज़हन में ये चीज़ बिठा लेनी है कि ये काम नहीं हो सकता, ये मुश्किल काम है, ये नामुमकिन काम है, ये हमारे बस का काम नहीं है, ये तो वो पता नहीं कौन करते हैं लोग, वो करते हैं, मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता। इसको उम्मीदी को आपने जेब में रखना है इसको, और जो ही को काम करे तो उसको पहले आपने निकाल के पढ़ लेना कि हाँ इसमें मैंने नाउम्मीद होना है, उम्मीद वाला कोई आपने काम ही नहीं करना कोई भी। 10वें नंबर के ऊपर वो एक और चीज़ है, वो बड़ी अहम है, वो ये करना है कि जितना भी हो सके ना उसको वक्त को ज़ाया करना है। वक्त को कैसे ज़ाया करना है, वो इस तरह से कि हर रोज़ सूरज चढ़ता है, हर रोज़ सूरज डूबता है, हर रोज़ तारे आते हैं, चाँद आता है, दिन आता है, हवा भी आएगी, बादल भी आएंगे और धूप भी निकलेगी। ये तो निकलती रहती है, रोज़ निकलती रहती है।
آپ 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن ضائع کر دیے تو کیا فرق پڑ گیا، 1 ماہ ضائع کر دیا تو کیا فرق پڑ گیا، 1 سال ضائع کر دیا تو کیا فرق پڑ گیا، پھر دھوپ نکل آئے گی، پھر دن آ جائے گا، یہ دن چلتے رہتے ہیں اس طرح سے۔ وقت بالکل قیمتی نہیں ہے، اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ 10 کام آپ کریں گے تو یقینی طور پہ یہ بزنس جو ہے نا، جو بھی آپ کریں گے وہ فلاپ ہوگا، وہ ناکام ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ ہے ہی نہیں اس طرح کے، ہم رہتے ہیں پاکستان میں ہوتا ہی اس طرح سے ہے، ہماری قسمت نہیں ٹھیک، ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں نا، یہ انوائرمنٹ نہیں ٹھیک، ہمارا شہر نہیں ٹھیک، یہ ہماری یونیورسٹی نہیں ٹھیک، یہ ہمارا کالج ہی نہیں صحیح ہے والا۔ لاہور پڑھ لیتے تو زیادہ بہتر تھا، اور اسلام آباد چلے جاتے تو زیادہ بہتر، نیو یارک زیادہ بہتر تھا اس سے سب سے زیادہ۔ وہاں پہ تو جناب تھوڑا سا آپ پڑھے تو پڑھانے کے طریقے ہی ان کے ماشاءاللہ زبردست ہیں، یہاں پہ تو استادوں کو پڑھانا نہیں آتا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے 10 چیزیں کرنی ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، اگر تو آپ نے کامیاب ہونا ہے تو یہ جو لسٹ ہے نا 10 والی، اس کو ایسے آپ نے الٹا کرنا، اور جو میں نے آپ کو ناکامی کے جو طریقہ کار 10 بتائے ہیں نا، ان کو آپ نے الٹا کر کے ان کے اوپر عمل کر دینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بزنس پلان بنائیں، مارکیٹ پلان بنائیں، اس کے اوپر پروڈکٹ کا خوب جو ہے نا آپ نالج حاصل کریں۔ صبح سویرے اٹھنا ہے، جب اللہ تعالیٰ کام جو ہے نا، بزنس جو ہے لوگوں کو بانٹ رہا ہوتا ہے، رزق اللہ میاں بانٹ رہے ہوتے ہیں صبح، تو قسمت کے اوپر آپ بالکل آپ نے جو ہے نا بھروسہ نہیں کرنا۔ جو بھی کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے محنت کرنی ہے، خوب محنت کرنی ہے، اتنی محنت کہ جب آپ سمجھ جائیں نا کہ اب میں یہ میرے بس کی بات نہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کی قسمت شروع ہوگی۔ 7ویں نمبر کے اوپر جو ہے نا، آپ نے کوئی سے بھی جو ہے نا 5 کامیاب ترین جو دوست ہیں نا وہ بنا لیں، جو آلریڈی آپ سے آگے ہیں، اور جو آلریڈی آپ سے آگے ہیں ان کے ساتھ جب آپ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے تو چھٹے کامیاب آپ بن جائیں گے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر کے اوپر بالکل آپ روزانہ کتاب پڑھیں، نئے سیمینارز، نئی معلومات، نئی انفارمیشن، دنیا کیا کر رہی ہے، کون سی چیز کے اوپر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ کی پروڈکٹ کے متعلق، آپ کے بزنس کے متعلق، اس کے اوپر نظر رکھیں اس کے اوپر۔ اور پھر 9ویں نمبر کے اوپر جو نا آپ نے بھروسہ رکھنا ہے، جو بھی کام کرنا امید سے کرنا، ہوپ سب سے پہلے، توکل سب سے پہلے، اس کے اوپر آپ نے پکا یقین رکھنا ہے۔ اور جو 10ویں نمبر کے اوپر جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل وقت ضائع نہیں کرنا، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو آخری پل ہے نا یہ آخری ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، اس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا جو بزنس جو ہے نا وہ بڑی جلدی جو ہے نا وہ آگے نکلے گا، کامیاب ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے نا بڑے سے بڑا بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں، آپ ایک چھوڑ کے 10 بزنس کر سکتے ہیں۔ یہ آپ اس طرح سے آپ بالکل کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب چاہے آپ وہ والے 10 طریقے اختیار کریں، چاہے یہ والے 10 طریقے اختیار کریں، اختیار آپ